आज थोड़ा लेट हो गई। अरे ससुराल में पहले दिन ही लेट। ये तेरे बाप का घर नहीं है। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ चली, ये काम कौन करेगा यहाँ? हाँ तो ये मेरे बाप का घर थोड़ी है जो मैं काम करूंगी। अरे ये कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ। हाँ तो वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा। इज्जत दे रही हूँ, हजम नहीं हो रहा क्या? मेरे बेटे को अपने पल्लू में बांध के रखने की सोचना भी मत। अरे मम्मी जी कैसी बात कर रही हो, आपका बेटा इतना भारी है कि मेरा पल्लू ना फट जाए। ये सब बोल के मुझसे होशियारी नहीं कर सकती। अरे मम्मी जी सीरियल कम देखा करो यार, मुझे सोने जाना है। अरे बहू 7 बजे उठी हो? सॉरी मम्मी जी मैं कल से जल्दी उठूंगी। अरे हमारे यहाँ 12 बजे से पहले कोई नहीं उठता। मैं तो पानी लेने आई हूँ और ये परंपरा मैंने बनाई है, तुम तोड़ना नहीं। बहू जी मम्मी जी कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी मेरी एक फ्रेंड बुला रही थी, मैं 6 बजे से पहले आ जाऊंगी। अरे 6 बजे? ठीक है मम्मी जी, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगी। अरे हमारे यहाँ कोई दोस्त से मिलने जाए ना तो कम से कम 5 घंटे वक्त बिता के आता है, और ये परंपरा मैंने बनाई है, तुम तोड़ना नहीं। और बहू आते वक्त मेरे लिए पानी पूरी और 1 प्लेट मोमोज लेते आना। नहीं 2 प्लेट। बेटा आज लंच पे क्या बनाओ, क्या खाएगी बेटा? चिकन बिरयानी। लो तो वो कद्दू क्या सराहने के लिए लेके आई हूँ? कद्दू बनाती हूँ। अरे जब अपने मन का बनाना था तो पूछा ही क्यों? चुप कर जा बेटे, जब बाजार जाके सब्जी ले आ। मैं नहीं जा रही यार। बाप रे, शर्मा जी की बेटी को देखा है आपने? गुनगुन आंटी की बेटी को देखा है? भाग गई किसी लड़के के साथ। हाँ अच्छा मत सीखो, बुरा ही सीखो तुम। और ये क्या, पिछले हफ्ते तुम्हारे बालों को झाड़ू क्या बोल दिया, तुम तो स्पा करा के पैसे उड़ाने लग गई। बेटे पापा के पैसे पेड़ पे नहीं उठते। তুমি একটা ভিকিরি আর একটা ভিকিরিকে হাত ধরে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছো। মা শাট আপ! নিজে শোবার ঘর নেই, শঙ্করাকে ডাকে। কার অনুমতি নিয়ে তুমি ওকে এ বাড়িতে ঢুকিয়েছো? সেটা আপনি আপনার ছোট মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন। আমি কাউকে জিজ্ঞেস করব না, এ বাড়ির মালিক আমি যা ভালো বুঝবো তাই করব। শুনে রাখো, কালই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। যা রান্নাঘরে যা। শাশুড়ি আম্মা, আমি এ বাড়ির বউ, কোন দাসী বান্দি নই যে আপনি মালকিন সেজে আমাকে হুকুম করবেন আর আমি তা পালন করব। মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাও। আমি কোনো অন্যায় করিনি, ক্ষমা আমি চাইতে পারবো না। কি পারবে না? কি বললে ঠাকুরপো? দে, খুব করে দে, দে না। বৌমা তুমি আবার কি খাচ্ছ? সেই সকালে 2টা রুটি খাইছি, আমার প্রচুর খিদা লাগছে, এই জন্য খেতে বসলাম। আমি খিদা সহ্য করতে পারতেছি না। বাহ 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 বাহ, রান্না শেষ হতে পারলো না, 1 প্লেট খিচুড়ি, গরুর মাংস, আচার নিয়ে বসছো। বাচ্চা কি তোমার একারই পেটে গেছে, আর মানুষের পেটে যায় না? তুমি যে গরুর মাংস খাচ্ছ একবারও কি আমার কাছে শুনছো? কেন আম্মা, গরুর মাংস খেলে কি হবে? এটাও জানো না? গরুর মাংস খালি অ্যালার্জি হবে, তোমারও হবে, তোমার পেটেরটাও হবে। সামনে পাবে আর রাক্ষসের মতন খাবে। বাচ্চা তো আমার মেয়েরও হয়েছে, কিন্তু তোমার মতো এত কারি কারি খাইতো না। लेकिन एक सेकंड, এই বউ, এটা আবার কি? এটা কি খাচ্ছ? আম্মা কালকে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম না, ডাক্তার বলছে বাচ্চার ওজন খুবই কম, সেজন্য আপনার ছেলে এটা কিনে নিয়ে আসছে বাচ্চার ওজন বাড়ানোর জন্য। ডাক্তার ওইসব বলে, আমি তো সবসময় দেখি তুমি খাইতেই থাকো, তোমার মুখ কখনো বন্ধ হয় না। বইয়ের পেটে বাচ্চা গেছে সেটা না হয় বুঝলাম, তাই বলে বইয়ের পিছনে এত টাকা খরচ করা লাগবে নাকি? আমরাও তো 4-4টা বাচ্চা পয়দা দিছি, কই আমাদের বেলাতে এত কিছু খাওয়া লাগেনি। কি এমন খায় যে মুখ বন্ধ হয় না? প্রতিদিন বাড়িতে যেটা রান্না হয় সেটা তো খায়। কিছু খেতে চাইলে আপনি বলেন এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না, তারপরেও আপনি এইভাবে বলতেছেন। যেগুলো বলি তোমার আর তোমার বাচ্চা ভালোর জন্য বলি। আচ্ছা খাও খাও, বেশি করে খাও, বাচ্চা পেটের ভিতর মোটা করো। নরমালে আর বাচ্চা বের করা লাগবে না, আমি বুঝতে পারছি, ওই সিজারই করা লাগবে। আমি আগেই বলে দিচ্ছি, সিজারের টাকাটা তোমার বাপকে রেডি রাখতে বললো, আমাদের কিন্তু এত ফাও টাকা নাই।